Tender sur Tongan Zictinana, Dixon Humaratir Bacons, Tender Ton Beachuji, Chambe, Samberando Batam, There's like a download of Genesket. Tulum Tadame Canum Tan, Droakan, Janum Chisum Bar. Tamch discat dog churton to Qualdan Lama Ranbochi, dog sure Bamir Damjuni Quatin Chimburgoni, Gibsonti, Scosson to Dieng to Salad Solo. Woman Chidi comes out Dorsimagara Kersa, Pamakara Jimbanya Herna, Sozer, non Tirtona Jatsa, so Quarter Lama Namla Solvan, Zonam Zibi Jandu, Chornita, to Gilon Tonyam Bintama, not to the Tambar repeater Zuchen. Condi, Chukar to be an Honchinaba, Trimmy the wood zero Javala Solva, keep shack and Dola Gypsy, Trimmy the wood zero to Tirim Zoda, what of Salon Honchin and Amkin and Jurapa, Jimmy Daglambi, Shavala Solva, Paban Jitin, I'm sure. To Gentle and Droa Tarlan, do the beat at the Honan Chogon, Dritz at the Tondan Honchin and Aljurpa. Jimmy the Jelly, Yakara Solvan, the Sherter Jelly table, Jevalha, not to be one Shuka, so one punch with Dungala around to learn. Jimmy the Chiji, one for Solvan, Toma Gidius, Nebuton, Montreman, Ronsum Doms, Bar, Lama, Dix, Chuji, Tambi, Nimi, Javala, Solvan, Sam Sochilan Coron, Jeremba Mala. Conumza Churkiston Bal Honchina Bang, Ardanalon to the Zoba, Lim Gillesel. Wir mit den Naka, one borough Solvan, Tonjidr Gombi, Shenlever, Sim Lapo, Semideriton, Jin Bir Angelaston. Ravar Gombi, Totsaderni Patan, Harjul, Timium, Shadaba, Domil, Jalan, one ber. Shanchu, Quadrutambi, Jamson, Salm to the bar, Savlami, Javla, Solvandi. Corson to G, Shinji, Labdo, Sol, Tonji the Gomba, Stokbar, Shinji, Lo, Rixelon, Kijan, Kamsala, Shoes the Dodmi, Chamtan, Bata, Kanuza, Chirki, Oro, Sige, Chotamberg, Gibson, or New Distant Jalsa, Quarta Dani, Chogman Sosoran, Kalachur Tonaba, Tartu, Dorjin, Chancellor, Gonza, the woman, Chiji, Potana, Tilsum Sergi, Kanji, Nid, Ransom Chirka, Wonsum Tom Zadapa. Lama Namla Solvan, Shertrazon, Yelna Tabata, Nostrans and Be Simni Trolbata, Vardo Watersalarong, Hibar. Tirsum of Dirsanam G, Tuji, Chindiran Jide Trolvara, Shenji, Namkatam Yambi, Simchin Tamchi, Tonde. Yontak Brazobi Sanji, Kubzi, Kirnada Damba, Chabdok Dorjin Chanchimbo, Kitsin Daniela Tobresha, Te Tobresha, which is the Zobachim, Honchiniantic, on the tree comes on La Mijalon, Zimjin Dani, the Din and Chabrashi Bala Tomer Laton of Artok Jonton Tamran Jukton Tonsum Ballet, Titombo Laton to Sonia, Nibar Jonton Shabak kept Nibar Jonton Shabat, Tenela. Tomoshi Mondo, Tamanango Mondo, Yamin Argus, Chalonian poetry, Tonsum Ballet, Titombo. Tombeau sonner ni bag capte ni batte ni la
lam tham chi jermen do cham ro tan thaba chim bu shan chuk de sim ke ba tan galtin di du jama dur sim gom de tan tin sok sok ba man de chi cher tak chud ba kasi le sok sok stopi ki ran jil la shawi tap kim tarsin ba la min nan tur tan tu yo pa le ne ti tombo son ne ni ba kam yin ni ba tin la sammi lo jama tan shan chuk de sim ke ba mon ju ke la cha jama tan sim yo ba le ti tombo sammi lo jama son ni ba samba andi sammi lo jama tan shan chuk de sim ke ba ni son ne ta terang ke ka sana mon ju ke la cha jama cham bo ti kap telana mon ba shan chip sim dan ju ba shan chip sim ke la cha jama ni yo nan ge ta tombo mon ba shan chip sim ke la cha jama cham bo ter 단디 짐디 능거트라 다트리 감존라미 잘노 능거 우체가 몬주클 합샤데 셰찬리 다 짐디 능거 데름 샤건 리스 顶礼但根本上师，祈祷但根本上师，赐予一心相融之加持。愿尽虚空之际一切有情，即生皆能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大圆满龙勤心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为除首义、中论义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义又分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二。第二又分为诸僧道之基师皈依，趋入大乘，发殊胜菩提心，清净委员罪障，念修金刚萨埵，积累水年之量之共曼斋乐，顿然断除思末之故萨利积累之量，自相续圣其正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽分六。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二。第二又分为修十无量心、发殊胜菩提心、愿行菩提心之学处分三。十无量心和发殊胜菩提心已宣讲完毕，今天所宣的是愿行菩提心的学处。愿行菩提心的学处又分为圆菩提心的学处和行菩提心的学处分二。而今天所宣的是圆菩提心的学处是在备忘录当中宣讲，而普贤上师言教当中的圆行菩提心的学处已宣讲完毕，今天是在备忘录当中宣讲。也对，谈的上去sem de sem de habsha la malhab de janzi yenna上去de sem de sem de jita 上去de sem de ko domba blan ke 如果不修学菩提心的学处的话，那么受菩提戒和就是说，那么就是说发心仍然是无法具义的。对。但是上去个 sem 的啦，拉不干的，拉下来拉不干的。他上去就 sem 的，你냠지，上去就 sem 这个东版的냠지。的做的考证上巴达的，当然都有些个三巴当控制的人来推上的，但第上去就sem几巴的人，没人把讲的皮了西巴啦，他拉下来的，蒙巴上去个sem就拉下，当就巴上去就sem就拉下来，拉不过的意思。因此，之过必须要修学菩提心的这个学处的。那么之前也宣讲过，那么这个菩提心或者菩萨戒实慧无法增上的因，主要就是说自私自利的意乐和嗔恨心的。因此之过，对治他必须要修学菩提心之学处的。也对，他上去就是你蒙住个拉下来拉过呢，他那个。خارج كوند شبه ترد دغزن نيمباتان دغزن جيواتان دغزن تيك شانتي بسيمسي قلنا درتاولا لوجن قلنا ريس 那么必须要修学圆心菩提心的学处，要修学圆心菩提心的学处嘛，之前所宣班的自他平等、自他交换、自轻他重、如是的这个学处要去修学的。也对。دغزن نيمباتان دغزن جيواتان دغزن تيك شانتي بسيمتلا لوجن قلنا تمر تي تارتاك ماركي باتان تنجم باتان تنو زندت درتاوك
다 탑히세 군레 탐듯다발라 띠니 티 더진 지와상치고 심 질라치트데 더진 냠바상치고 심 질라치트 더진 치상치고 심 질라치트르네 토머 마르히바 튼튼바 정존도 상치고 더다발라 로종 군레세 那么就是要修学自他平等、自他交换、自轻他重的这样菩提心的学处的话，那么他的因首先要修学，就要修学，就知道知母念恩报恩，以此方便法在自相续要升起，就是自他平等的这个菩提心、自他交换的菩提心和自轻他重的菩提心的菩提心，就是以此修学以后让相续而升起的。哦呀，对，但的marhiba，圣徒基督教的人呐。 नाम की कार्चब के सिमचन थाम से ते रंग मायम बरते की गुनर माँ तो लांग सामने नमाज़न लंटों समझी मचबर माँ से सर्द की गुनर से 首先就是知母，那么怎样去知母？就是尽虚空的一切有情都做过自己的父母。那么这个做父母的次数并非是一次，而是无数次的做过自己的父母，这一点大众要认识的。哦呀，对。 的牛的马希巴斯马希巴斯，听出了那的真正过的马希巴马因不的其实真正过的，真正的啦，当不那人呢？是，真正过的人算，真正把啦，当不立即比真，你把做心比真。 什么有些代比真，日本这点代比真的，日本那么的真过的意思。那么首先就要知母，认识母，一切众生都做过母亲。那么接着知道母亲以后，就要知道母亲的恩德。那么接着感念母亲的恩德之时，首先就要思维生生之恩、慈悯之恩，就是给财之恩和赐予世间的知识之恩，如是去思维。哦，也对，他们觉得给的讲的参与学告诉，参与学工笔告诉，马希真宗的他们的呢，东部的公国送巴达的，地告送巴达的意思。那么此等在之前在宣讲这个十五良心知识、知母念恩报恩时，那么跟此同时观修的方式，应该如是去观修思维的。哦，那对。 当不理解别人所知道呢，他人个理玩多个那些全部的明白的说呢，他个我这个玩的真正讲话人的意思。那么首先就是说这个中阴身，就是说一进去婴儿就是说如母胎以后就是说9个月的10天当中，如是在母胎当中要知道的。对，说心别人呢，他。 是在有那个是河阿妈就定出了从地里种的，当不看出来这里种的呢，的的nya kawa waf don ko ma song ko warte te ma khji khiga ma chur ji kam kam ma chuk de tarta u chak stok yo jit na margen ke chang shen ris 以上是于是生生之恩，接着慈悯之恩从降下之时，那么母亲没让死去，干的没让干，烂的没让烂，如是而就是用自己的体温抚育以后，现今有一个生命，仍然是母亲所赐予的。对。 大约是代表真正的这让东部的马来西亚告诉的，看那zaar里面的家公里面的，只有2千多出的这样的，第告诉马根个家个公里看那zaar里样出，他们这根部的这。 margen个整个的双的意思。那么接着是给予财产之恩的，刚生下知识就是口中没有称的，身上没有穿的，吃了而是双手空着，就是说照这个时间的，而吃的、穿的、用的都是母亲所赐予的。哦呀，对。 단데 디디즈 샤네레 키디 안추 참미즈 로저 가스 마히텐데 지바 던두 샤네레스 老说此事是在简略的讲解，因为这详细是在这个15良心知识、知母念恩报恩都详细做过讲解的。哦，对，是吧？你今天比真，现在但今天吧，他那个的zalu同路他那阿爸阿妈养出的那zalu
단 직된 거는데 문님 빠졌다 냠네스 냠다는 딜린 학바시 시요지도는데 마르근 그 정거레스 第四是教育这个时间知识真恩，比如说吃的、穿的，甚至就是交换父亲、母亲。那么就是总之，这时间的一切都是说母亲所赐予的。데네 저는 손도 또 받지 돼서다 마르근 그 조선 리기 어때 요시다 직tem된 더다 거는데 마르근 전침보즈 임버드 희송디 다때 전침보 임버드 희는 그 반는 말이네 딜라는 저는 손도 또 받지 지고네레스 从而升起想要报答恩德的念头，比如说母亲所属于的生圣之恩、慈悯之恩、慈彩之恩和赐予实践知识之恩。那么认识这个恩德以后，光认识是没有用的，要报恩的。哦，也对，他今年真能做到个多把劲的，他真能做到多把劲呢，当不马根干的青岛搞个。semchin tetak phama chiri semchin tetak thamchi ka ndopa ndojit dewa ndojit dewa ka jir giwa ta yon tak lam na drum mi ta tomba pon lam tomba pon mit giu kyun je kwa chivjin ta na mabjib ta deun je ngon to lami dewa ni zobi saji je war dewa thamchi ta na mardan ardungal na mundo dungal chimje tiba kamsum koru dungal samje musa not 근정 레다 뇽모니지 jetter노피 셈친 테르남 라그무네 탐치 미날 일테 뇽버 라 스톤님타 데와타 머든 발라무네 데와 짐터니다 담버든 도발라 샴바타 둥글 짐터니다 담발라무네 둥글 짐터니 보다 트런도 발라 니지 터타 스티곤레스 那么如是般在相续升起要报恩的这样一种念头之时，那么就要观察一切有情母亲所欲的是什么。那么这些有情虽然所求的就是快乐，可是对快乐的因和善法和正道全然不知的，也没有指引玄硕的善知识。即便是有，他们也不如你奉行善知识的言教，以至于快乐之果真上圣人天安乐，直指圆满佛陀之间的一切安乐，他们一无所有。尽管所有的众生都不想受苦，但可是却遭受着三界轮回三苦的苦果直接危害，即地理和烦恼直接危害。源于这一切众生而平等观着母亲，这就是舍无量心。源于不具备快乐的众生，希望他们居住乐因和乐果，这就是慈心。源于居住苦因和苦果的众生，希望他们远离苦因和苦果，这就是悲心。哦，也对，他得到marhi真能做到个都真marhi巴当真巴当真巴当你来听呢，真做到个都巴的结果呢。真做到个都巴的结呢，margen semchen tarta dewa ndocha dewa kar je giwa dmihin mundo ner dungala yancha dungal ke je mergi wala shokon jendo talaglan shinchlo de jero bi phama semchen tamchi dungala jeta jewer dungal ni kala tando ko samba shamba dar nyeji ko shanchi ko semta jigon res 那么如此般的就去思维之母念恩报恩，那么在相续升起报答念头的恩德知识，那么就是说思维这些母亲人们所欲的是快乐，但是快乐的因善法不会去奉行，而所不欲的是痛苦，但是痛苦的因恶孽仍然就是说限量去奉行。所欲和所求就是说所行是颠倒而行的这些有情一切母亲呢，就是愿他们就是远离。居住就是安乐的因和安乐的果，愿力就是苦因和苦果，如此般的这个慈心和悲心在相续，要如是般而去升起的。哦，也对。对到你的毛你因别说的，心如果心真贪执的，对，我为如果心真贪执买，我毛你因别呢买，只对了为打过的。Teter ta magu per ma semchen rarang ke devari ni pala muggarwan chotop chibita mete gawar ta gubar ta meta mebar nyete ta se gawa gomba te samme jibo nyam jirni porte marhi tenjen tamchila tsawari tundu gomgon res 我是儿子，一切有情是母，
母亲，那我与一切有情是母子关系。作为孩子的我，必须要关注母亲的疾苦。如果不需要子女关注作为母亲的友情过得其乐，那么我绝不会闷闷不乐而大发嫉妒的。然而，必然会感到欢喜的，而不会无动于衷，就是会满怀喜悦之情的。这就是习无良心。以上是习无良心入座后入定后，就后的是知母念恩，必须一一都要修行的。哦呀，他得人得长见识。今天的法就讲到此。说那么的，他们这的这个你的童年，你别站那么放弃间，几个难吃完了出吧，这边错了就啊，就了一个。Oh